इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और शुभेंदु अधिकारी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। বাগাড়িয়া এবং মিস্টার বিনয় মিশ্র এই দুজনের কথোপকথনের অডিও টেপ চারিদিকে ভাইরাল হয়েছে, কোন কোন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতেও সেটা এসেছে এবং এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি সরকারি মদতপুষ্ট একটা সবচেয়ে বড় স্ক্যাম, দুর্নীতি। এই পথনে যারা দুজন যুক্ত তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে গণেশ বাগাড়িয়াকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি জেরা করেছে এবং বিনয় মিশ্র ফেরার অবস্থায় আছে। তার ভাই বিকাশ মিশ্র ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে এজেন্সির হেফাজতে আছে। এই কথোপকথনের যে তথ্য সামনে এসেছে এটা ভারতীয় জনতা পার্টি সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতবর্ষের মানুষের কাছে প্রমাণিত সত্য যে অভিযোগগুলো এতদিন বিভিন্ন স্তরে আমরা বা অন্যরা করতেন সেটা প্রমাণিত হয়েছে। আপনারা দেখবেন সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি তথ্য কথোপকথন সামনে এসেছে এবং এতে 12-13 সাল থেকে শুরু হওয়া এই বড় দুর্নীতি, কয়লা, বালি, গরু পাচার সহ এই দুর্নীতিতে প্রায় 900 কোটি টাকা সরাসরি ভাইপোর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বিনয় মিশ্র। আজকে গ্রেপ্তার হওয়া ইডির হাতে পুলিশ অফিসার অশোক মিশ্র সহ এই বড় র্যাকেট। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি নিজেও একাধিকবার অভিযোগ করেছিলাম যে কোল মাফিয়া অনুপ মাঝি, যার নিকনেম হচ্ছে লালা, তিনি এই র্যাকেটটা চালান। পুলিশের একটা অংশ যাদের ভাইপো পোস্টিং করান তার পিসিমণিকে দিয়ে, নবান্নকে ব্যবহার করে সেই পুলিশের আধিকারিকরা এই কোল র্যাকেটের সঙ্গে এবং বালি সহ কাউস ব্যাগলিং এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং তারা এই চেন পৌঁছে দেয়। এরপরে অনেক রাজনৈতিক ভাবে অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কিন্তু কখনোই তারা বিনয় মিশ্র এবং এই র্যাকেট সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। আপনারা জানেন যে আমি বারুইপুরের সভা থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট, ম্যাডাম নারেলা, তার অ্যাকাউন্টে কিভাবে আমাদের যেটা ভারতবর্ষে টাকা রুপি বলা হয় ওখানে ভাট বলা হয়, কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার তথ্য প্রমাণ अकाउंट में बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है, যেটা অস্বীকার করতে কেউ পারেনি। उसका प्रमाण दिख रहा है। পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল এজেন্সি মাননীয় ভাইপোর সহধর্মিনীকে নোটিশ করেছে, জেরা করেছে। पहले सेंट्रल एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को नोटिस भी दिया था। এগুলো করা হচ্ছে নির্বাচনের আগে। चुनाव से पहले কথোপকথন অডিও টেপ সামনে আসার পরে প্রমাণ হয়ে গেছে যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বা নির্বাচনের সময় নয়। एक ऑडियो टेप जो सामने आया है उससे ये प्रमाण मिल गया है कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत नहीं हुआ है। ये মদত পুষ্ট স্টেট স্পন্সর সবচেয়ে বড় ম্যালপ্র্যাকটিস এবং করাপশন বাই দ্য ব্লেসিংস অফ দি অনারেবল চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিস মমতা ব্যানার্জি, ওটা হার নেফিউ, হি ইজ দ্য মেন আর্কিটেক্টার এবং বাকি যারা সাপ্লাই লাইনে সাপ্লাই দিয়েছেন তারা হচ্ছেন এর সাপ্লায়ার। जो भी सप्लाई इसमें दिया है, पैसा जिसका नाम सामने आया है वो सप्लायर हैं इन लोगों के जिनका नाम सामने आया है। বাংলার স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে এটা নীতি টানা দরকার বলে আমরা মনে করি।
ये बंगाल के लोगों को, भारत के लोगों को ये चीज पता लगनी चाहिए, ये हमें लगता है, इसलिए हम कह रहे हैं। হতে পারে কিন্তু এই বিনয় মিশ্রকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেক দিন পালা করে বিভিন্ন নেতা নেত্রীকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করান। বিনয় মিশ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা এড়িয়ে যান। 2013 तृणमूल कांग्रेस हर रोज कुछ ना कुछ करती है। विनय मिश्रा से इनका पुराना परिचय है। তৎকালীন যুবা তৃণমূলের দুটো যুব সংগঠন হয়েছিল, যেহেতু আমি যুবর প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমাকে আটকানোর জন্য। विनय मिश्रा को पहले पार्टी में 2 बार संगठन में जोड़ा गया है। उस वक्त मैं भी था संगठन में। কোথাও ছিল না, কোনোদিন হয়নি। সেই যুবার তাকে করা হয়েছিল রাজ্যের ভাইস প্রেসিডেন্ট 2013 সালে। 2020 সালে 24শে জুলাই সন্ধ্যাবেলা যে প্রেস নোট আপনারা পেয়েছিলেন 2020 में কংগ্রেসের कुछ दिन पहले शाम को जो प्रेस नोट आपको मिला था, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তার মধ্যে 7 নম্বরে নাম ছিল আজকে সেন্ট্রাল এজেন্সির কাছে ফেরার বিনয় মিশ্র, যার ভাই বিকাশ মিশ্র গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই বিনয় মিশ্র सेंट्रल एजेंसी की तरफ से जो चिट्ठी गई थी उसमें कई लोगों के नाम लिखे थे। उसमें विनय मिश्रा का नाम था, विनय मिश्रा के भाई का नाम था, 7वें नंबर पे जिन लोगों का नाम था जिनसे पूछताछ होनी थी उसमें अहम विनय मिश्रा का नाम था। কাদের হাতে তারা রাজ্যপাট দিয়ে রেখেছিলেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ माननीय मुख्यमंत्री को ये दायित्व लेना चाहिए, लेकिन कभी नहीं लिया। সেকেন্ড ইন কমান্ড করেছেন তার তোলাবাজ ভাইপোকে। जो सेकेंड इन कमांड पार्टी में है वो उनका भाईपो है, यानी अभिषेक बनर्जी। এই আইসি অশোক মিশ্র আজকে যিনি ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি ছিলেন পৌঁছে দেওয়ার আসল কারিগর। পুলিশের স্কট ভ্যান করে গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়া হতো শান্তিনিকেতনে। এইভাবে টাকা তুলে পৌঁছে দেওয়া হতো। शांति ईडी के हाथों जो पहले पकड़े गए थे वो असली लोग थे जो शांति निकेतन में पैसा पहुंचाते थे। এলিয়াস আপনার নিকনেম লালা তিনি দিতেন। পরবর্তী 2 বছর মাসে 35 থেকে 40 কোটি করে টাকা আজকে এখানে দেওয়া হয়েছে। अनूप मांझी उर्फ लाला एक महीने 35 से 40 करोड़ रुपए देते थे। যে বিনয় মিশ্র কলকাতাতে তার বেশি ফ্ল্যাট পারচেজ করেছে এবং সব জায়গায় সিন্ডিকেট এবং তার সিন্ডিকেটের পরিচালনার দায়িত্ব এরা ছিলেন। তাই আমরা ये जो पूरा सिंडिकेट था और इस सिंडिकेट का जो पूरा जो चलाया जाता था उसका पूरा दायित्व इन्हीं लोगों के जिम्मे था। ব্যানার্জি পরিবার তার নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করেছেন। আজকে যে অভিযোগগুলো মঞ্চে দাঁড়িয়ে এতদিন ধরে আমরা করতাম, অন্যান্যরাও করতেন, মানুষের মধ্যে আলোচনা হতো, সেটা সত্যি পরিণত হয়েছে। बनर्जी परिवार में सुप्रीमो भले ही ममता बनर्जी हो, लेकिन अभिषेक बनर्जी हमेशा मंच पर खड़े होकर कुछ न कुछ कहते रहते थे, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा इसमें योग करना है, मगर हाँ एक बात जरूरी है कि यहाँ बच्चा बच्चा जानता है पूरे बंगाल में, जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए। मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है, और ये कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, नौकरियां तो है नहीं, मतलब पूरा करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यहां तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। आज देखिए हमारे आईपीएस बड़े ऑनेस्ट हैं ज्यादातर, मगर कुछ उनकी तालमेल के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो एजेंसी अपना काम कर रही है और करेगी, मगर पूरे बंगाल को खोखला कर दिया। और जैसे कोयला आ रहा है तो 50 किलो हो, 15 किलो हो, मैं समझता हूं कि उसमें भी हजारों की संख्या में यूथ लगा होगा, क्योंकि वो गरीब है, उसको पैसा चाहिए। 50 किलो साइकिल में लाकर कहीं लाद देते होंगे। ये पूरा मतलब एक पैरेलल सिस्टम, और मैं यदि ये कहूं कि ये पूरा एक पैरेलल सरकार, बेनीति की सरकार चल रही थी, जहां लूटा जा रहा है किसका पैसा,
आपका हमारा गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। तो इसकी छानबीन तो हो ही रही है और होगी, मगर इस दुर्नीति का जवाब तो आखिर में जनता ही देगी और जनता सब समझती है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जिस प्रकार से ये उजागर हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और यहाँ सब साठगांठ है और एक भय का वातावरण है। यहाँ की पुलिस भी डरती है और इन जिस सबके नाम दिए उनको बाकायदा प्रोटेक्शन मिलता था। तो ये किस हद तक जाएगा, किस हद तक बंगाल को खोखला कर दिया है, और इसीलिए आज ये जो भी उजागर हुआ है मैं समझता हूं बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। बस मुझे यही कहना था। जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। जो नेफ्यू है ममता बनर्जी का नेफ्यू एवं यूथ तृणमूल कांग्रेस का मुखिया, उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बगड़िया जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो बिग करप्शन है ये पूरा बंगाल की और नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।